خیبر کا سفر جو ہے اس کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اور یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں سلسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ یا 1600 صحابہ کے ساتھ جو ہے یہاں سے تشریف لائے خیبر کی طرف. اس وقت ہم موجود ہیں سد البنت مطلب گرل ڈیم کے اوپر، اور اس درخت کا جو ہے تعلق فرعین مصر سے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں. یا اللہ، خیر 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 خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ جو فرعین تھے نا، فرعین مصر، جہاں ان کو دفن کیا جاتا تھا، ان کے اندر بھی یہ والی چیز جو ہے پڑی ہوتی تھی. کیا سین ہے، زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے. سب سے پہلے درود السلام. اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ ابھی اسی وقت خیبر کا سفر جو ہے اس کا ارادہ ہے انشاءاللہ، اور اس میں ہم جائزہ لیں گے تاریخی طور پر بھی جو مقامات ہیں خیبر میں. انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے. ساتھ میں خیبر لائف بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے اور آپ سب کی دعاؤں سے ایک اچھی چیز جو ہے ہم آپ سب کو پیش کر سکیں گے. تو آئیے سفر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. یا اللہ. یہاں سے سب سے پہلے جو ہے عمران بھائی کو لینا ہے، کیونکہ سفر ہے تو تھوڑا بہت آپ اگر ساتھی ہوں تو بہتر ہے. بہت سے ساتھ میں جو ہے فرائض آپ کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں. بڑے لاش پاش ہو گیا ہے. اہلان، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ مزاج اچھے؟ الحمدللہ. بھائی یہ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ یہ آپ ابھی لے کے جا رہے ہیں ہمیں، آپ کے ساتھ اب گاڑی میں بیٹھیں گے. دیکھتے ہیں آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں. چلے آئے. چلیں ٹھیک ہے. بسم اللہ. اور جناب اور آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے کیا سوچ رہے تھے؟ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم کچھ سوچ رہے تھے کیا کہ یہ لیسز باندھ لوں اچھا یا گاڑی میں جا کے گاڑی باندھ میں لوں، کیونکہ باہر زبیر بھائی انتظار کر رہے ہیں. میں نے چلے ان کو انتظار نہیں کراتے، نکلتے اور گاڑی میں باندھیں گے. چلیں. اچھا سب سے پہلے انشاءاللہ ناشتہ کیا خیال ہے؟ بالکل، اگر آپ نے نہیں کیا تو سب سے پہلے بریک فاسٹ لیتے ہیں راستے میں، اور پھر اس کے بعد اپنے سفر کی دعا انشاءاللہ پڑھیں گے. پریشان نہ ہو، میں اپنے کپڑے بھول گیا ہوں. تو عمران بھائی ناشتہ لے رہے ہیں، میں گھر سے کپڑے اٹھا لوں. جی بھائی ناشتہ لے لیے. یہاں سے عمران بھائی پانی لے کے آ رہے ہیں. تو بس اصل میں لیٹ ہو گئے ہیں تھوڑا، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بھائی تو کیا منگایا کیا ہے ناشتے میں یار؟ سینڈوچ ہے، دیکھیں. اس میں یہ سینڈوچ ہے فلافل کی، لیکن یہ جو ہے تندور کے اندر بنی ہوئی ہے. اس میں آپ کو فلافل ملیں گے جو کہ مصری کھانا ہے ایک. اس کے علاوہ جو ہے انڈا بھی ہے اور چپس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر خیار وغیرہ بھی سب کچھ شامل ہے. ماشاءاللہ. چلیں ابھی ٹرائی کرتے ہیں. بسم اللہ. کیسا ٹیسٹ ہے زبیر بھائی؟ گرما گرم اور بھوک کے ساتھ مزہ آ گیا. کل سے زبیر بھائی بزی تھے بہت، ان کو کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملا ہے، تو پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں. نیند کا بھی ٹائم نہیں ملا. ہاں لگ رہا ہے. اس ٹرپ کی تیاری کر رہا تھا انفارمیشن کے حوالے سے. صحیح. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت ہی اچھا جو ہے نا آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. فل استاد. چلے بھائی پیٹرول بھروا لیں، اور یہاں پہ وہی پرائس ہے. ٹھیک. اچھا یہ جو سنیک وغیرہ ہے نا بہت لازم ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ سفر میں ہیں نا تو آپ شور نہیں ہوتے کہ کہیں پہ بھی آپ کسی بھی وجہ سے رک سکتے ہیں. تو آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان لازم گاڑی میں ہونا چاہیے. انرجی کے لیے تھوڑا بہت یہ چیزیں بھی چلتی ہیں. چلیں بھائی الحمدللہ اب جو ہے آفیشلی سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ.
पेट्रोल भी भरवा लिया है, साथ में जो है रास्ते के लिए स्नैक वगैरह पानी वगैरह भी ले लिए हैं और सबसे बढ़कर कड़क चाय भी ले ली है। चाय का चस्का लेके उसके बाद जो है आप सबके साथ शुरू होंगी कुछ जो रास्ते में तारीखी मकामात आएंगे, इंशाल्लाह उन सब के बारे में बातें भी होंगी। तो खैबर जो है तकरीबन मदीना मुनव्वरा से 150 किलोमीटर के आसपास है और इस वक्त हम तबूक के रास्ते में हैं। तबूक, खैबर अल-उला, ये सारा जो है एक ही रास्ता जाता है। इनको हगल वगैरह, जॉर्डन, फिर आगे सीरिया वगैरह का यही मेन हाईवे है जिस पर अभी इस वक्त हम चल रहे हैं। तो दुआ पढ़ लें सफ़र की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फिस सफ़र वल ख़लीफतु फिल माल वल अहल। रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जी, इस वक्त जो है हम सलसा के मकाम पर तक पहुंच चुके हैं खैबर में, और आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो खैबर का इलाका है उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। इससे पहले मैं बात करना चाहता हूं, जो खैबर की जंग थी, ग़ज़वा खैबर था, ये वाक़ हुआ था 7 हिजरी में, और इससे पहले जो है सुलह हुदैबिया हो गई थी, और इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारिस और इन सब को जो है, जो मतलब ओमान वगैरह के बादशाह थे, इन सब को ख़त लिख दिए थे इस्लाम लाने के हवाले से। सुलह हुदैबिया के बाद यहाँ खैबर का रुख किया, और ये जो आप मकाम देख रहे हैं सलसा, जिस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ से इन्हीं इलाकों से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा या 1600 सहाबा के साथ जो है यहाँ से तशरीफ़ लाए खैबर की तरफ। इसके अलावा इस 7 हिजरी में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 निकाह किए। सफ़िया बिन्त हुयय रज़ियल्लाहु अन्हा, उस जगह का भी हम विज़िट करेंगे इंशाल्लाह, आने वाले पार्ट्स में आप वो भी देख सकेंगे। उसके अलावा जो है उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन, और उसके अलावा जो है मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि मिस्र से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदियाँ आई थी और इस्लाम लेके आई थी, और उन्हीं ही से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा जो है इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए थे। तो 7 हिजरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है मतलब मुसलमानों को जो पहली मरतबा इतने गनाइम मिले थे अर्ज़ खैबर से, और इसका ज़िक्र जो है सूरतुल फ़त्ह में भी आया है, वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन तअख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही व कफ़्फ़ अयदियन नास अन्कुम। इसके अलावा जो है ग़ज़वा खैबर जो है ये मुहर्रम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, और तकरीबन जो है सफ़र 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर, पूरा खैबर जो है फ़तह हो चुका था, और मुसलमानों के मतलब है कि एक किस्म की हुकूमत में शुमार इसका हो गया था। ये जो है कुछ थोड़ी सी तफासीर है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं, इतनी सख्त हवा है, हालांकि मदीना में गर्मी फील हो रही थी, तो मैंने, आप देख सकते हैं कि सारी टी शर्ट्स ही साथ लेके आया हूँ। आई थिंक जैकेट शायद मेरे साथ 1-2 होगा, लेकिन आप यहाँ से हवा का अंदाज़ा लगाएं कि कितनी तेज़ हवा इस वक्त चल रही है। ये देखें, सुभान अल्लाह। रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जैसे ही आपको ये बोर्ड मिलेगा, वहाँ से उसके बाद ये फ़ौरन राइट लेना है आपने, और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये डैम है। इसके हवाले से बाज़ रिवायात में है कि 1500 साल पुराना है, बाज़ में उमवी दौर हुकूमत, और बाज़ में क्या है कि तकरीबन जो मग़रिब, जो सबा की हुकूमतें थी, मतलब तकरीबन कोई 4500 साल पहले जो है तब का है। जी, इस वक्त जो है हम पहुंच चुके हैं सद अल बिंत। ये जो डैम आप देख रहे हैं, इसके हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, और यहाँ पे जो है आज थोड़ा हम तफसीली तौर पर जायज़ा लेंगे। और आज जो है कुदरती तौर पर इस डैम में पानी भी मौजूद है, और ये जो डैम बना हुआ है, ये मकसद है कि सदियों पुराना है, इस्लाम से भी पहले का ये डैम जो आप देख रहे हैं इस वक्त। आइए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। कितना खूबसूरत पानी है, और यहाँ पे जब आप ऊपर चल रहे होते हैं ना, तो चक्कर से भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा फील होता है, जब आप नीचे देख भी रहे हों और साथ में जो है चल भी रहे हों। तो ये देखें आप, इस वक्त हम डैम के ऊपर खड़े हैं। अल्लाहु अकबर। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये जो है एक किस्म का कोस टाइप जो होता है ना, कोस क्या बोलते हैं, जो कमान होती है ना तीर की, उस टाइप का बना हुआ है।
اور یہاں پہ خوبصورت سا پانی دیکھیں، اور پانی کا جو رنگ ہے نا، کیا ہی خوبصورت رنگ یہاں سے آپ کو پانی کا نظر آ رہا ہے۔ گرنے کا خطرہ رہتا ہے، تو اسی لیے جو ہے آپ کو یہاں پہ احتیاطاً بالکل کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یہ آپ دیکھتے جائیں، یا اللہ، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں بھئی، اب یہاں سے سبحان اللہ، یا اللہ، خیر 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 خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او بھئی خیال، یا اللہ، یہ دیکھیں یہاں جو ہے، اچھا میری آپ سب سے گزارش ہے، کوئی بھی یہاں پہ آتا ہے تو یہ اس طرح کا جو ہے کام آپ مستیوں میں نہ کریے گا، ٹھیک ہے نا، آپ یہاں پہ احتیاط کے ساتھ چلیے گا۔ یہ آپ دیکھیں سارا، سبحان اللہ، یہ جو ہے ڈیم کا نچلا حصہ ہے، اور یہ جو درخت ہے نا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو حکمت دوں گا انشاءاللہ نیچے اتر کے۔ اس درخت کا اگر کوئی پھل ہمیں ملا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے جو ہے کیا فوائد ہیں اور کیا کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس درخت کا جو ہے تعلق فراعین مصر سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں غزوہ خیبر کے وقت، اس وادی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں آپ، دو پہاڑوں کے درمیان وادی ہے، اور خیبر جو ہے سارا اس طرف اوپر ہے۔ جب لشکر یہاں سے گزر رہا ہو تو وہ کسی کی بھی نظروں میں نہیں آتا، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ جو پتھر ہے نا، بڑے ہی عجیب خلقت پتھر ہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ جی، تو اس وقت ہم موجود ہیں سد البنت مطلب گرل ڈیم کے اوپر، اور اس کا نام گرل ڈیم کس لیے رکھا گیا اس کا مجھے علم نہیں ہے کم از کم، لیکن ساتھ ہی میں جو ہے کتب التاریخ میں اس کو سد الصحبہ بھی کہا جاتا ہے، کہ الصحبہ کا ڈیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے علاقے کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ والا پہاڑی اور وادی سلسلہ، اس کو الصحبہ بولتے ہیں، اور اسی میں جو ہے ایک ایسے آگے جا کے مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مطلب نکاح ہوا تھا۔ تو فی الحال ہم نیچے اترتے ہیں، اور نیچے جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں نیچے کس قسم کا ماحول ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یہ جو آپ نے درخت دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ موجود ہے یہاں پہ، اس درخت کا نام ہے الدوم۔ اس الدوم کا جو ہے فراعین سے بھی تعلق ہے، جو مصر کے فراعنہ تھے ان سے بھی تعلق ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ پانی یار یہاں پہ جو ہے نا، سبحان اللہ، بہت ہی عجیب الخلقت ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اس کی جو چوڑائی ہے اس ڈیم کی تقریباً 250 میٹر ہے، اور جو اونچائی ہے 100 میٹر کے آس پاس ہے، اور یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف تقریباً 100 میٹر کا جو حصہ ہے یہ ختم ہو چکا ہے زمانے کے ساتھ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹ چکا ہے، لیکن نیچے جا کے جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو ایک کام کی بات بتانی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سپل وے جیسے ہوتے ہیں آج کل ڈیم کا پانی نکالنے کے لیے، اس کے لیے ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ سب نے ڈیم دیکھے ہوں گے آج کل کے زمانے کے، میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ سپل وے جو بناتے ہیں پانی کے لیے، وہ ڈیم کے اندر جو ہے پورے حصوں میں برابر برابر تقسیم ہوتے ہیں، نہ کہ ایک سائڈ پہ۔ اگر آپ ایک سائڈ پہ سپل وے بناتے ہیں تو اس نے جو ہے بہت کم عرصے میں گر جانا ہے، لیکن یہ کم از کم اتنا ہے کہ یہ 1500 سالہ پرانا ڈیم ہے کم از کم۔ تو اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک جو ہے یہ موجود ہے اپنی اصلی حالت میں، ماں سوائے کچھ حصہ جو وادی کا نچلا حصہ تھا جہاں سے پانی کا زیادہ گزرگاہ تھی، وہ حصہ جو ہے باقاعدہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس وقت یہ ڈیم بنایا گیا تھا پانی کو اس طرح جو ہے وادی کے اس حصے میں جمع کرنے کے لیے۔ اس کا ایک اور جو میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے تاکہ پانی دیواروں کے اندر سے نہ گھسے، اس وقت بالکل سیمنٹ ٹائپ جو ہے جو جپس استعمال ہوتی تھی اس کو باقاعدہ بھون کے جو ہے لگایا گیا تھا کہ پانی جو ہے اس کے اندر سے باہر کی طرف نہ جائے۔ تو ابھی ہم نیچے بھی جائیں گے، آپ کو پھر انشاءاللہ وہاں نیچے جا کے ساری تفاصیل اور مزید دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اے
अज़ल के हंसी है अबद के हंसी ढूंढती है तुझे मेरी जाने हंसी तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ इस ज़मीं में हुआ आसमां में हुआ क्या रब क्या जम सब है ज़ेरे नगी तौबा तौबा नहीं कोई तुझसा नहीं। जी अब जो है नीचे उतर रहे हैं डैम के और वहाँ पे जाके थोड़ा आपको भी दिखाते हैं, ख़ुद भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। ओह यहाँ पे ये देखें खूबसूरत से फूल जो है वो भी मौजूद हैं। आ जाइए मज़ीद आपको नीचे लेके चलते हैं। यहाँ से उतरना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आई थिंक यहाँ से उतरना मुश्किल है थोड़ा, ऐसे जाना पड़ेगा उधर से। बिस्मिल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अभी आए आपको अंदाज़ा कराते हैं। ये देखें ना उतरना जो है ना बड़ा इजी नहीं है यहाँ से। बिस्मिल्लाह। चल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन नीचे हम आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। हला हला हबीबी मंजर हेलो। अच्छा यहाँ पे जंगली हयात भी हो सकती है, तो इसीलिए जब भी आप ऐसी जगहों पे आते हैं तो दुआ पढ़ के आएँ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। कोई भी पत्थर जो है ना स्लिप हो सकता है और कहीं पे कोई सांप शांप बिच्छू वगैरह ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। अल्लाह अकबर या अल्लाह। ये देखें ये देखें, ये जो है ना ये कुदरती पत्थर नहीं है, ये बाकायदा आप देखें जो इस डैम में मिला है। वल्लाहु आलम इसके अंदर अब पिलर खड़ा किया गया था या क्या हिसाब किताब था, आप देख सकते हैं उसके जो आसार आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे इस पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, ये देखें आप नक्श है इसके ऊपर। अब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये किस चीज़ का नक्श है। ये जो आप देख रहे हैं ये पत्थर है, और बाकी जो डैम टूटा है ना उसके आपको मैं कुतल दिखाता हूँ। कुतल मतलब उसके जो सखरी जो हैं उसका जो हिस्सा है ना, हिस्सों में जो टूटा हुआ यहाँ पे पड़ा है। अच्छा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बारिश का पानी जो है उस तरफ से स्टोर होता था, ये जो है उसकी दूसरी साइड है। यहाँ पे आप देखें किस तरह तरतीब से जो है ना इन पत्थरों को रखा गया है, सुभान अल्लाह। और ये वहाँ से लेकर वहाँ तक जो है 250 मीटर तक का है। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च कर रहा था तो बाज़ तफासील में है कि ये उमवी दौर हुकूमत का है। जिस तरह के आपको वादी खनक मैंने दिखाई थी, रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी हमने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत का जो डैम बना हुआ था। ये भाई हम अद्दूम के पास आ गए हैं। इसके ऊपर जो है ना कुछ फल मौजूद हैं। अल्लाह करे कि नीचे भी कोई हो तो मैं आपको फिर इसकी जो है ना ख़ासियत बताऊं, ताकि जो है ना आपको भी फ़ायदा हो और हमारा भी हिकमत में दर्जा जो है थोड़ा बुलंद हो। कैमरामैन साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाह या अल्लाह। पहले ये पत्थर ले लेते हैं, पत्थर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक और पत्थर भी हमें चाहिए, ठीक है। अब अच्छा वैसे हक बनता है, वादी खनक में आपने मुझसे खरबूजा चढ़वाया था हाथ से, यहाँ से ये मैं आपके हाथों से चढ़वाऊँ। यानी ये बदला ले बदला मैंने लेना है इस टूर में आपसे। अच्छा ये है, इसको बोलते हैं अद्दोम, और इसको अमेरिकन भी मतलब है कि दरख्त बोलते हैं सऊदी अरब में। इसके जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये जो फ़राइन थे ना, फ़राइन मिस्र, उनकी कब्रों में जहाँ उनको दफन किया जाता था उनके अंदर भी ये वाली चीज़ जो है पड़ी होती थी। किस वजह से ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वहाँ पे देखी है म्यूज़ियम में वगैरह में कि वो जो है ये वाली जो मतलब है कि फल है ना, इसको वहाँ पे अपनी कब्रों में रखा करते थे। तो अब इसको तोड़ के ना फिर मैं आपको बताने लगूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। या अल्लाह। नीचे ज़मीन जो है ना वो गीली है, जिसकी वजह से ये अभी खुश्क भी नहीं है ना, ये गीला है। ये तो खरबूजे से भी सकते भाई। हाँ, इस पर आपका हाथ का जो है ना हमने
मार्शल आर्ट देखने चाहिए थे वैसे. चल यार टूट जा. अच्छा इधर आए. ये जो है ना, इसको निकाल के ना, इसके ऊपर वाली जो चमड़ी है, इसको, ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, ये वाली, या अल्लाह किधर गया है. ओह अच्छा, ये देखें आप इधर से. यस, ये चीज़ जो है ना, इसको खुश्क करके इसका इस्तेमाल किया जाता है मैदे की 12 बीमारियों के लिए. आंतों की जो बीमारियां हैं ना, उसके लिए ये चीज़ अतिब्बा जो है इसको इस्तेमाल करते हैं. और ख़ुसूसी तौर पर जिसके जिस्म से जो लिक्विड है बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा हो, तो इसको बोलते हैं कि ये जो है उस चीज़ को मतलब है कि पकड़ लेती है. मिसाल के तौर पर किसी को अगर दस्त लगे हैं तो ये चीज़ जो है उसके लिए बहुत ही काबिल इस्तेमाल है. इंशाअल्लाह जिस तरह ये जो डैम में से पानी इधर नहीं आता था ना, सीमेंट उस तरफ लगाई हुई थी, ये भी ऐसा ही काम करता है पेट के साथ. उससे जो है ना आपकी लिक्विड जो है कोई ज़ाया नहीं होगी. बाकी ये जो अंदर है ना, ये जिसकी गुठली है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है. ठीक है, इसका इस्तेमाल सिर्फ इस चीज़ का है, ये जो आप देख रहे हैं. तो अगर किसी के पेट में दर्द हो, कोई मसाइल हो, तो बाकी आंतों की जो 12 बीमारियां हैं, मुझे इस वक्त उनके नाम नहीं आ रहे, ये उसके लिए भी इस्तेमाल होती है. ये है हमारे हकीम जुबैर रियाज साहब, ये अपनी टिप्स नहीं, बता रहे हैं. ये अच्छा, ये सीरियस हिकमत है. हाँ, ये सीरियस हिकमत है. बहरहाल ये जो है आपको, ये जो फल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा वादी खैबर में. वादी खैबर से मुराद मेरी ये जो वादी गर्स इसको बोलते हैं, इसके अंदर. और ये देखें जिस तरह गुठली जो है इसके अंदर से हिल रही है. तो अब आइए आपको जो है पानी की तरफ लेके चलते हैं. बिस्मिल्लाह. ये क्या है? ये आई थिंक इसका छोटा फल है. ये देखें ना, टेडी. ये आपको मज़ीद मैं दिखा देता हूँ. ये आपको वैसे भी मेरे ख्याल में हर हकीम की दुकान पे मिलेगा. ये है इसका फल, ये जो आप देख रहे हैं. और ये दरख्त है यार, यहाँ कुछ हिल रहा है. यहाँ कुछ हिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ से निकले, ये जगह ख़तरनाक है. आगे पानी की तरफ चलते हैं जहाँ पे पानी जो है इस वक्त डैम के अंदर जमा है. ऐ रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं. ओए होए 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 होए, ये चीज़ देखे ना इस तरफ. अल्लाह अकबर. यार क्या सीन है, क्या सीन है, ज़बरदस्त. इतनी खूबसूरत हवा और साथ में ये देखें पानी बहता हुआ. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. बिस्मिल्लाह. चलें भाई, ये मैंने इसके इसलिए डाला है कि पानी यहाँ पे रुक जाए. ये पानी को रोकता है ना, लिक्विड को. तो ये इतना पानी रोकना चाह रहे हैं. इतना, हाँ, ताकि ये सीन जो है हमारे कोई भी मुअज़्ज़िज़ीन जो वीडियो देख के आएंगे यहाँ पे, ताकि उनको भी ये चीज़ एंजॉय करने के लिए इस वादी में मिले. तो ये है वादी गर्स. इसको आप सद्द सहबा भी बोल सकते हैं, इसको आप सद्दल बिंत भी बोल सकते हैं. खैबर दाखिल होने से तकरीबन जो आजकल की सिटी है उससे तकरीबन 30 किलोमीटर जो है या 20 किलोमीटर पहले जो है ये जगह वाक़ है. ये बहुत कच्ची जगह है. मैं नीचे गिर जाऊंगा अगर पानी मैंने यहाँ से वो करने की कोशिश की. बिस्मिल्लाह. पानी पीने की कोशिश तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है हिकमत इसमें मैं अपनी जो है ना वो बखेर देता हूँ. बिस्मिल्लाह. वहाँ पे खेमा लगा हुआ हो. वहाँ पे नहीं, खेमा यहाँ पे लगेगा भाई, इस नरम ज़मीन के ऊपर. तो इधर सिर्फ सिंपल खेमा जो है वो यहाँ पे लगा दें. और यहाँ पे जो है खाने बनाने के लिए ये जगह है. क्या कमाल है यार. इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है बहुत जल्द. यहाँ तक हम आपको लेके आए हैं मदीना मुनव्वरा से. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है एक अच्छे अंदाज़ में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी. साथ में आपने अच्छा एक्सप्लोर भी किया है कि किस किस्म के यहाँ पे वादियाँ हैं, किस किस्म के यहाँ पे पहाड़ हैं, किस किस्म के यहाँ पे ये जो डैम बना हुआ है, तारीख़ी डैम है. इसके हवाले से मैं दोबारा ताकीद कर दूँ कि ये मक़ूला भी है कि ये जो है उमवी दौर हुकूमत में बना. कब बना ये नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर मौरख़ीन या ज़्यादातर जो बात मशहूर है वो यही है कि ये 1500 साल पुराना डैम है, इस्लाम से भी पहले का है. वल्लाहु आलम. हमारी तरफ से ये काविश आप कबूल फरमाएँ. लाइक करें, शेयर करें, फ़ीडबैक दें, सब्सक्राइब करें ज़ुबैर रियाज़ को. मज़ीद जो है वीडियोज़ के लिए तारीख़ी, सक़ाफ़ती, खाना पीना सब कुछ. अल्लाह हाफ़िज़.
تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین۔